Okay, make sure yang lain buat ya, latihan. Sebab kita hanya belajar chapter 1 sehingga minggu kedua terakhir bulan 8. Okay, Hanis done. Okay, so third question. Third question, idham. Lepas tu, question number 5. Tadi saya panggil masih tahan. Masih tak ada ya. Okay, kejap. Kita tunggu your members share the answer. Okay, kenapa? Mostly student have a content. Means student understand the concept. But, okay, technical writing yang we need to discuss together. Boleh tak, Idham? Dengan Masitah? Sekejap. Okay. Okay, so during waiting your friends to upload the answers of the script, okay, question number 6 and 7, page 13, okay, saya akan share jawapan dia lepas kelas, okay. Boleh, madam. Okay, sekejap ya, okay, saya another one dah dapat. Okay, soalan jawapan masih tahan lagi. Madam, Ya. Kenapa? Tak lepas saya tak tahu lah. Yang E tu macam mana nak dapat? Dia punya... Tak apa, salah. It's okay. You post je macam mana you tulis. Saya nak tengok cara tulis je. Jangan risau. Kamu soalan nombor 5 kan? Ni soalan siapa ni? Ni soalan siapa ni sekarang ni? Kan? Soalan nombor 5 dia masih tahu kan? Okay. Soalan nombor 5 satu soalan je. Boleh jawab tak? Tak boleh? Ada jawapan nombor 5? Tak ada. Okay. Tak ada. Okay, siapa yang boleh jawab soalan nombor 5? Saya nak tengok technical writing. Ada siapa boleh tolong? Nombor 5? Boleh. Boleh. Suara siapa? Boleh. Okay, Nick. Tolong share Nick. Soalan nombor 5 Nick. Saya ambil satu skrip je sebab saya nak share cara penulisan sebenarnya. Okay, tunggu jap nombor 5. Apa dia? Tak ada masuk. Tadi nanti keluar. Tu tengok tak ada masuk. Tak apa. Tak ada masuk. Sama. Dan Nick.
Okey. Sekejap nombor 5. Okay, done. Alright, okay, so kita discuss dulu question nombor 2 together. Okay, so pin dekat yang ada gambar saya. Okay, bukan gambar saya yang saya tengah present sekarang. Ditulis kat situ Rosia name BM. Okay, so according for this question, okay, kita go through for the question together. Okay, dia minta dekat sini, they are given the elements of the magnesium, including the graph of mass spectrometer. So therefore, according to the part CY here, they are given in form of relative. So bila relative, no unit. Okay, the summation of the abundant, you must be add up of them. So this is, we have a 3 peak of the isotope. So this is should be belong the highest peak of the isotope magnesium. Okay, so the first question. List isotope found, okay, by using isotope notation. So, ada berapa banyak isotope? Ada 3. So, bila 3, your writing must be have the 3 answer. So, kita tahu elemen dia adalah magnesium. Magnesium apa? Magnesium 24, okay, magnesium 25, and magnesium 26. So, you know that the definition of isotope, same element, 2 or more atom but have different nucleon number. So our nucleon here is 24, 25, 26. But the answer of A here is incorrect. Comment. Kenapa salah? Kenapa tak dapat jawapan? Kena letak nombor proton. Ya, betul. Good. Okay. Ni yang saya cakap kita nak discuss technical writing. Konsep semua student boleh jawab. Tu yang menyebabkan kenapa kita tak dapat skor dalam kimia. Cara penulisan. Okay. So the equation, dia dah label dekat sini. Kena guna isotope notation. So the isotope notation must be element. Okay. Proton number. Okay. Proton number is symbol Z. And the nucleon number, symbol is A. So therefore apa tak cukup? Proton number. Tetapi from our question, no proton number. How you find out the proton number? So our proton number should be at here. Okay. Proton number kamu dekat sini. Kan? Muka surat 2. Mana nak cari? Dekat table muka surat 2. Cari kolom nombor 3. Okay, ni kena ajar dulu supaya nanti you tahu nak cari kat mana. We are focused to the element magnesium. Ha, inilah proton number kita. This part. Okay. So which is proton number for this question consists is 12. So jangan ambil 24.3. Ini nucleon number. Kenapa dapat average? Sebab tu kita belajar isotop. Okay. So sekarang ini penambahbaikan your friend's answer. We just label here is 12 for here. Okay. The value of proton number 12. This is also 12 proton number, 12 proton number. So baru dapat markah 1 dari segi writing. Okay. And for the second part, dia minta dekat sini, which is the most abundant from the graph? Which one? Peak yang paling tinggi. So, betul. Yang ini for big question, tak labelkan isotope notation tak apa. Yang penting you labelkan dia punya nilai nucleon number. Ataupun some student dia label, dia eja. Magnesium, okay, dash 24. So also correct, okay. And then question C, how are isotope different? Kenapa isotope ini berbeza in term of subatomic particle? Dia nak term ini, keyword kita. So according to definition, 2 or more atom have a same proton number but different nucleon number. So your friends given answer, isotope have different in number of neutron. Yes. Kenapa? Number of neutron. Because the question guide kita adalah subatomic particles. Okay. So for your information, inside the atom, okay, this is our nucleus. Dalam nucleus ini ada apa? Ada proton and then dia ada neutron.
Okay, and another one, outside his shell, we have electron. So, for your information, subatomic particle adalah electron, neutron and proton. So, what is the differences? Ini yang berbeza. So, each you have different number of neutron. Baru dapat markah. Kalau you bagi definition isotop, kosong. Sebab isotop, kalau you bagi definition isotop, okay, two or more atom have a same element of the magnesium, have a same proton number, but different nuclear number. Salah. Tapi you kata different in the number of neutron. Correct. Sebab dia nak according to the subatomic particle answer. Okay, next. Okay, determine the value of X. X ni apa? Kita check balik. Oh, X ni adalah the value of abundance dalam bentuk relative. So, what should you do? So, kita consider sebagai average formula. Okay, so daripada sini, saya besarkan sikit. Okay, kita tengok cara penulisan pula. Untuk D, okay, guna formula average, 24.32 dapat mana? Ini, dia dah bagi nilai average 24.32, so betul. Masukkan nilai peak yang pertama, nuclear number dia ataupun mass dia, 25 times X, okay, and then 11.0 times 26, substitution, and step yang ini tak tunjuk pun tak apa, sebab ini adalah calculation matematik, because you use a calculator scientific. So, substitution 1 markah, X value 1 markah. Tertinggal satu je lagi answer, iaitu dia kata nilai X. So, dekat X ni you must make conclusion. So, therefore, relative abundance, okay, untuk siapa? Magnesium 25 equal to 9.97. So, equal to 9.97. So, baru dapat markah final. Okay, Gary, ada soalan nak tanya? Boleh? Saya rasa tak ada masalah ni. Alright, ada soalan tak? Tak ada? Tak ada, madam. Okay, good. So, saya harap semua faham Ya, ada. Okay, Aisyah. Kalau soalan C tu kan, kalau letak jawapan dia apa ni, ada apa, they have different charge, boleh ke? Different charge cannot. Different charge bukan kepada perkataan subatomic particle. So, isotop bukan charge. Isotop adalah karakter dia, proton number sama. Okay, nucleon number berbeza. Dalam nukleon ada combination proton dengan neutron, tetapi dalam soalan C dia nak subatomic particle. So, subatomic particle ini either karakter proton, karakter neutron ataupun karakter elektron. So, kita pergi kepada isotop, dia merujuk kepada karakter neutron. So, the answer should be different neutron number. Tak boleh charge. Charge tu adalah spesies. Right? So, dalam cerita isotop tak ada charge pun. Okay, boleh Aisyah? Boleh, madam. Thank you, madam. Okay. So, next question Question number. Ya, tanya lagi. Apa? Saya rasa saya salah bagilah, madam. Tersalah bagi, you bagi yang mana? Saya bagi yang example 3 untuk soalan muka surat 11. Oh, yang patut hantar dekat dalam GC. Okay, it's okay. Tak apa. Okay, it's okay, tak apa. Saya teruskan je. Okay, sekejap. Tak apa. Saya terus proceed je. Okay. Okay, wait Okay, so kita read question together. So, nak tunggu, kita ambil masa sikit. Okay, so kita tengok sini Okay, beza. For this question, dia nak use sketch. So, bila sketch, the mass spectrometer ada dua. First, okay, paksi Y. Okay, paksi Y either two. Okay, either paksi kita, label dia kita nak tengok. Percentage abundance ataupun relative abundance. So, daripada data dia bagi nilai apa? Value percentage. So, mean your paksi Y should be label. Percentage abundance. Ini yang biasa student selalu tinggal. Label. Jangan salah. Abundance. Okay. And then the x-axis should be, okay, mass per charge ratio. Unit dia adalah AMU. Ataupun kita boleh label dia sebagai U sahaja. Okay. From the data we can trace, we have how many isotope?
Kita check. M96, 69 and then M71. So kita ada 2 peak. Okay. So label kat bawah ni. M96 and then M71. Okay, sekarang ni kita nak tahu peak siapa yang tinggi, tengok nilai persen. So persen siapa yang banyak sekarang? 60.10 untuk naik 69. 71, 13. So maksudnya you label dekat 69 here is 16.0%. And then 71, 39.90%. So dah dapat markah 1 untuk graf. Okay, ada soalan? Tak ada? Okay. Sekarang ni soalan ada. Okay, tanya terus. Kalau yang kat part CY tu, kalau terlibat percentage abundance, dia kosong lah, even graf kita betul. Okay, good. Good question. Okay. Soalan ni adalah sketch. Okay. So, bila sketch, maybe minimum mark is 1, maybe kadang-kadang 2. Okay. Katakanlah masa exam nanti markah kita banyak pada soalan ini. So, possible kita akan ambil 2 markah. So, bila 2 markah, katakan yang your friends are study tak ada label paksi. So, you hilang markah paksi sahaja. Tetapi, label peak ni, tinggi rendah ni betul. So, you masih lagi dapat markah 1. Dapat? So, tapi kalau markah dekat situ 1, walaupun drawing dia betul, tetap kosong. So, depend kepada situation exam nanti macam mana. Dia punya allocate mark. Right? So, careful lah bila exam, jawab betul-betul. Dia nak apa? Follow the step. Oh, dia nak sketch. So, bila sketch, kena ingat. Pak CY apa? Label. Pak CX apa? And then data. So, 2 perkara tu wajib dia masuk sekali. Okay, boleh Jangan risau sekarang. Kita belajar je. Okay? And then, untuk B, macam mana nak kira average? So, senang je lah. Okay. So, for the average abundance, okay, average atomic mass. So, we label average. Okay, average atomic mass. Sikit tak muat. Okay. So, average atomic mass. Okay. So, kita fokus kepada apa? Peak kita. Peak yang pertama adalah 16.0% time. Mass kita nak label 69 ke ataupun the data given? So, data given bagi berapa? 69.93. Itulah mass sebenar yang wajib dimasukkan ke dalam substitution kita. So, therefore, substitute by 69.93 AMU. Okay, AMU plus second peak 39.9% time dengan berapa berat dia tadi? 70.92. Okay, 70.92 AMU. Okay, AMU over total. Berapa total? Sebab peak kita Pak CY adalah persen. You boleh label terus 100%. Sebab the total abundance is 100. Or you boleh add up. 16.0% plus 39.9%. So value dia tetap sama. So dekat sini, nilai average kita adalah equal to the 69.72. Unit ada ke tidak? Ada unit tak? Ada, masih lagi AMU sebab kita mengira purata berat 1 biji atom. So lastly, soalan tu minta average tak? So dia minta, okay, dia minta relative tak? Tak, sampai average sahaja. So maksudnya average must be consist unit together. Tapi kalau dia minta relative atomic mass, kita boleh buat conclusion without unit. So substitution and then final answer. Dapat? Madam, Yes. nak tanya kalau yang 60.10 tu kena letak ke percentage kat tepi dia? Okay, good. Okay. So dekat sini during substitution, it's okay kalau kita tak letakkan unit lagi. Tak apa kalau tak letak unit pun masa substitution. Tapi bila final answer ni tak ada unit salah sebab dia adalah merujuk kepada target soalan. So masa substitution tak letak persen, it's okay. Tak ada persen, tak ada AMU, markah substitution tetap dapat 1.
Dapat Tapi kenapa saya labelkan? Sebab saya nak tengok, oh yang ni saya ambil daripada part C. Yang ni saya ambil daripada berat dalam satu biji atom. Okay. So you label or not depends to you. Yang penting final answer you need wajib. Okay, get it? Boleh Senang je soalan ni. Right, so saya proceed nombor 5. Okay, for this question. Susah sikit. Okay, so question number 5 here, kalau kita tengok. Okay, the data already given the references value of the conversion unit. So means 1 mu equivalent to, so ni darab Okay, darab dengan 10 kuasa, okay, ni saya salin semula. 1 AMU equal to 1.66 times 10 to the power of negative 24 gram. Ini adalah conversion unit. Okay, so kita belajar unit berat satu biji atom adalah unit AMU. Kita nak convert kepada gram. What should you do? They are given the relative atomic mass. So we know that daripada relative, okay, kamu boleh jumpa mass of an atom. Okay, so relative no unit. Okay, tapi kalau mass of an atom ada unit, the value is same. So what should you do kalau your friends answer for here? So kalau kawan kamu tengok sekarang ni, dibuat conversion dia. Okay, mass dapat 9.78 terus. Okay, how this step equal to? Okay, so sekarang ini dia ada mol dekat sini. So is it mol? So labeling unit is careful lah. Okay, kerja paling senang adalah, okay, kita boleh terus masuk sahaja data. Okay, so dia bagi relative atomic mass. So relative kita adalah 58.9. Tetapi daripada situ kita boleh tahu mass of an atom adalah 58.9 AMU. Okay, so therefore nak buat apa? 1 AMU bersamaan dengan banyak ni. Kalau 58.9 AMU nak buat apa? Darab sahaja dengan gram, dengan mass dia. Ataupun dari segi stoichiometry yang you akan belajar minggu depan ataupun hari Jumaat ini according to the lecture. Okay, so cara buat dia, ambil dulu reference 1 AMU equivalent. Okay, nanti kamu akan belajar apa maksud triple ni. Sebab ni adalah conversion unit. Bila kita belajar conversion unit, you learn about the concept stoichiometry. Bersamaan dengan reference given, which is a 1.66 times 10 to the power of negative 24 gram. Data given 58.9 AMU. So this equivalent to what? Dekat sini. Kita nak cari macam mana. Okay, nak cari sebelah kanan ini yang bawah. Data bawah ni bawa ke atas. Caranya adalah you darabkan. So kita akan tulis kat sini selari 58.9 AMU times 1.66. Okay, 1.66 times 10 to the power of negative 24 gram. Okay, so nak AMU pula, you pindahkan ke sini, means kita bahagikan dia. So, over 1 AMU. So, buat apa? Unit AMU cancel sebab ini adalah method ratio. So, finalize equal to the answer as a given lah. So, dia bagi 9.78. Sama macam jawapan kawan kamu bagi. So, similar for your friends answer here. Okay, so which is equal to 9.778 times 10 to the power of negative 23 gram. So, dapatlah jawapan kita berat satu biji atom dalam unit gram. So, your friend's answer is correct juga sebab dia relate dengan relationship mol. So, tapi careful lah sebab kita tak main dengan mol. Dia main molar mass kat situ. So, it's okay. So, this is a basic concept. Okay, so done for the question number 5. Soalan-soalan? Okay, tak ada Question number 6 and number 7, I will share after end of our class. Untuk you check, ada problem you ask personally. Okay, sekarang ini fokus kepada page 14. Okay, tengok muka surat 14. Konsep lesson, lecture, yes, on Tuesday hari itu.
Okay, so focus to example number 2. Example number 1 already discussed. Okay, kita masuk konsep how we determine the empirical and molecular formula by using the concept of combustion data. Okay, so how? So pertama, kita kena faham perkataan combustion. Okay, so bila combustion, kena tahulah apa main component, the presence of the oxygen. So when we go through to the statement of the question, okay, so dia bagi dekat sini proses combustion. Ingat ni empirical formula boleh dapat daripada proses combustion. You dah pernah belajar dekat sekolah sebenarnya. Okay, and then this is organic sample. This organic sample dah kata is consist carbon, hydrogen and oxygen. Okay, the three element exist and then the process combustion produce carbon dioxide and water. So, if I assume organic sample is the unknown X, so I can write the equation as a X plus oxygen undergo process combustion produce carbon dioxide plus water. Okay, so during combustion occur, the mass of carbon dioxide is 0.361 gram. The mass for water is 0.147 gram. But during combustion, the mass of substance already given 0.202 gram that it consists carbon, hydrogen and oxygen. So, during you want to identify ataupun you want to find out the concept of molecular formula, the first step, identify the empirical formula first. How? You must be find out the value of the mass of each element. Ada tak mass specific carbon, hydrogen dan oxygen? Tak ada. Okay, so how? Okay, so target kita adalah kita nak buat empirical formula dulu. Dalam empirical formula, it must be consist element oxygen, element hydrogen, and another one element carbon. And the first row here must be kita nak dapatkan mass. So ada tak mass ketiga-tiga elemen? Tak ada. So you must be identify how we find out carbon. So therefore, our carbon, we can identify the value of the mass from carbon dioxide, hydrogen from molecule water. Tetapi oksigen tak boleh cari ke dalam salah satu because oksigen consists of the both compound. So step 1, cari dulu mass carbon. Dapat? Boleh ikut? Saya baru interpret dia punya soalan. Okay, saya percaya ada yang dah buat. Okay, good lah. Okay, tapi hari ni saya discuss how. Okay, so step 1. Our step 1, we need to find out mass of carbon in carbon dioxide. Okay, kita cari dulu data. Is it we have mass of carbon dioxide? Ada tak mass carbon dioxide? Ada, which is 0.361 gram. Okay, and then according to the empirical formula table, kita ada konsep number of mole, betul? So sekarang ni, how we find out the relationship mass and mole? Should be molar mass. So therefore, you refer balik page muka surat 2, you cari molar mass. Molar mass siapa? Molar mass compound kita, carbon dioxide. How you find out the molar mass of carbon dioxide? Hazim, berapakah mass carbon dioxide? Boleh tolong saya? Macam mana nak kira mass carbon dioxide? Hazim Syazani. Macam mana dapat molar mass? Macam mana dapat dia? Molar mass carbon dioxide. Tengok sahaja tabel ini. So target kita nak cari molar mass. Molar mass siapa? Molar mass carbon dioxide. So
molar mass carbon dioxide equal to. Carilah. Mana carbon? Mana relative atomic mass carbon? Ada tak dekat sini? Carbon. Okey, tak ada dekat atas. So, berapa relative atomic mass carbon? 12 kan? Betul? Dalam table. Kena tunjuk ni. Sekejap. Betul. Okay, saya kena tunjuk juga. Because some student dia tak boleh nak cari dekat mana. Sebab kita baru belajar. Sebab you pun dah lama dah cuti. Okay. Nak cari molar mass carbon dioxide. Okay, CO2. Consist carbon. Carilah carbon. So, carbon. Where's carbon? Okay. 6 ke 12? Which one the answer? 12. Ya, 12. So, jangan salah ambil. 12 tambah dengan 2 mole of oxygen darab dengan, okay, kita cari oxygen. Where's the oxygen? Here, 16. So, times 16. So, when we add up, so molar mass dia equal to 40, betul? 40? 44. 44, right? Kasi salah kira. Yeah, 44, right? Okay, 44 gram per mole. So, what happened? Kita masuk dalam kita punya data tadi. So, the mass for carbon, molar mass of carbon dioxide, 44 gram per mole. Okay. Sekarang ini kita nak cari apa? Carbon. Ada tak relative atomic mass carbon ataupun molar mass carbon? Berapa? Ada? Mestilah ada. Sebab dia basic elemen dalam carbon dioxide, which is 12.0 gram per mole. So therefore, kita nak cari apa? Kita nak cari mass carbon. Ada maklumat? Tak ada. Ini yang kita akan buat konsep ratio ataupun konsep stoichiometry you have learned after next chapter. Okay, so how? Okay. Bila konsep ratio senang je. Macam mana kita nak buat adalah, okay, contoh paling senang. Okay, saya buat kotak. Okay, sebelah sini adalah maklumat untuk molar mass. Okay, sebelah sini the data of the mass. Sebab you tak belajar lagi konsep stoichio. So, jadi saya ajar kamu cara buat ratio dulu. Okay, molar mass siapa dulu? Oh, molar mass CO2. So, berapa molar mass CO2? 44 gram per mole. Okay, and then selari dengan dia, berapakah mass CO2? 0.361 gram. Okay, next. Okay, carbon. Itu yang kita nak cari. Ada tak molar mass carbon? Ada. 12 gram per mole. Okay, sekarang ni ada tak mass for carbon? Tak ada. Betul? Okay, so daripada sini sebenarnya kita boleh buat konsep ratio ataupun stoichiometry. 44 gram per mole of carbon dioxide equivalent to 0.361. Kalau 12 gram per mole, so berapakah berat dia? Macam cara tadi, daripada bawah naik ke atas, okay, darab. So you akan dapat kawasan yang tanda soal ni, 12 gram per mole times 0.361 gram. Okay, and then pindahkan sebelah sini, kita nak gunakan maklumat 44. So, kita buat crossover. So, bahagikan dia dengan 44 gram per mole. Okay, so bila kita check, kita boleh cancel unit. Okay, tolong saya kira berapakah the mass of carbon? 0.098. Okay, good. So, dekat sini saya nak tekankan 0.098. Is it our answer only two significant figure? Adakah ada data lain? Ada nombor lain selepas nombor 8? Ada tak? Saya nak tahu yang tu je. Ada. Berapa nombor dia? 45. 0.0985. Okay, good. So maksudnya maybe you akan dapat 5 ataupun 45. Betul? Kalau you bunda, you akan dapat 5. You tak bunda, dapat 45. Okay, saya nak tekankan dekat sini cara penulisan. Okay, during step calculation,
Okay, I want you to give your answer as an intermediate in form of at least 3 significant figure or 4 significant figure. Tak nak intermediate bagi 2. Nanti kan final answer you kena penalty sebab kita round off awal-awal. So bila nak round off, kita round off the final answer nanti. Dapat? So better you answer 0.0985 or 0.0985. So we accept. Dapat? So nilai inilah nanti kita akan masuk dekat table empirical formula. So kita akan pindahkan nilai dia dekat sini. So mass carbon dah dapat. So step seterusnya cari apa? Mass hydrogen inside the water molecule. Okay. Sampai sini ada masalah tak? Ada siapa nak tanya? Saya naikkan ke atas kejap. Okey, sampai sini ada soalan nak tanya tak? Senang je. You susun je ikut dia punya unit. Lepas tu kita buat konsep ratio supaya kita boleh cancel unit. Sebab kita tak baca lagi konsep Stokio. Okay. Can I proceed to find out the mass for hydrogen? Can? Okay, sementara tunggu kawan kamu menjalin, saya nak charge dah. Okay. Madam, memang kena 5 ke 4 decimal places ke? Okay, bukan memang kena. It should be. So means, nak avoid daripada you kena penalty markah, okay, during step calculation, okay, sebab bila you round off jadi 2, nanti final answer you akan dapat nombor yang agak jauh daripada target skema nanti. So saya takut bila final answer you akan penalty 1-2 markah, tak nak lah. So it's better during intermediate calculation you give 3 ataupun 4 significant. Maksudnya ada 4 nombor. Depan ni tak ada angka bererti kan. So yang ni 9, 8, 4, 5 ataupun 9, 8, 5 diterima. Tak nak 9, 8 sahaja. So cannot during intermediate Okay. So soalan tanya terus Tarik pun boleh. Saya boleh nampak kat sini. Okay. So sekarang ni tugas kita nak cari mass hydrogen. Okay, step yang sama. Kita akan buat step yang sama. Okay, so kita akan tulis. Ambil masa sikit sebab kita baru belajar. Okay, so mass hydrogen in water molecule. Okay. The same step. Kita identify the data. Is it we already have the mass of water molecule? Ada tak mass of water molecule from the data given? Ada, right? Yes. So which is 0.14. Okay, 0.147 gram. Okay, kita cari lagi. Relationship dalam empirical formula nak mol. Semestinya, you must be find out the data molar mass. Okay, molar mass of a water molecule. How you find out? Dalam table buku surat 2 tadi, relative atomic mass hydrogen 1.0 times 2 mole hydrogen plus 16.0 belong to the oxygen. So you can get here 18.0 gram per mole. Okay, dah selesai maklumat water. Okay, kita cari lagi maklumat hydrogen. Kita nak mass, means you must be find out, okay, molar mass of hydrogen atom in water. So bermaksud molar mass hydrogen atom in water, how many mole we have hydrogen atom? 2. So therefore 2 times 1.0. So we can get here 2.0 gram per mole. Okay, next. Target yang kita nak cari dalam empirical formula adalah mass. So, mass, okay, of hydrogen equal to, ada maklumat? Tak ada. So, apa kita nak buat? Sama konsepnya, kita akan buat ratio step. Okay, how we find out the ratio step? Okay, saya buat sebelah sini. Sama macam tadi. Okay, first column
data yang ada banyak, iaitu nilai molar mass. Okay. And then second column, mass. Okay. And then the first compound adalah water. Okay. Ada tak molar mass water? Ada, which is 18.0 gram per mole. Okay. Mass for water 0.147 gram. Okay. And then maklumat yang kita nak, hydrogen atom. Okay, molar mass ni berapa? 2.0 gram per mole. And then kita nak cari mass di sini. So how we find out? According to the concept of the ratio. So kita nak cancelkan unit, darab silang sebenarnya kita ni. Okay, bawah darabkan. So kita akan dapat dekat sini. Okay, kita akan label 2.0 gram per mole times 0.147 gram over, sebab dia main darab silang sahaja. Sebelah sini kita bahagikan, itulah konsep stoichiometry. Okay, over 18.0 gram per mole. So we cancel the unit gram per mole. Finalize, we can get the mass of hydrogen. So dapat berapa mass of hydrogen? Tolong kira. So the mass of hydrogen, is it you get the answer 0.01633 gram. Okay. Tolong tekan calculator together. Saya takut saya pun sendiri pun salah. Dapat madam. Dapat kan? Okay. Sama madam. Okay, good. So dah nampak konsep. Okay. So kita dah dapat dua data. Kita tengok balik empirical formula kita table tadi. Okay, saya buat balik semula empirical formula. Sekejap. Can I move up now? Can I? Can? Yes. Boleh? Okay, yang tak sempat nak salin, nantikan tengok balik video, saya akan masuk dalam Google Site. Okay. Yang penting hari ni you faham konsep dulu. Nanti lepas ni boleh buat. Okay. So kita construct terus empirical formula. Okay. So our target empirical formula consists of element oxygen, hydrogen, and another one carbon. Okay. So the first target here is mass. Okay. Mass unit kita gram. Okay. The mass for carbon already calculate before 0.09845. And then the mass of hydrogen already identify 0.01633 gram. Okay. The question is how we find out the mass of oxygen, Lina? Lina, macam mana dapatkan mass oxygen sekarang? Okay, kita nak cari mass oxygen sekarang ni. Macam mana kita nak cari dia? Cara dia sama ke konsep macam carbon hydrogen tadi? Sama ke tak? Sama ke? Sama kot. Okay. Kita tadi ada carbon dioxide dengan water. Okay. Our concept tadi, the first tadi kita cari carbon dalam carbon dioxide. Second step, kita cari hydrogen dalam air. Okay. Can we find out the mass of oxygen from the carbon dioxide? From water? Cannot, because the both compound exist the same element. So how we find out the mass of oxygen? For your information, organic sample tadi, ada tak mass mula-mula? Berapakah mass of organic sample from the starting equation? 0.202. Yes, betul, 0.202. So 0.20 ni adalah consist carbon, hydrogen, oxygen. Okay, sekarang ni mass carbon already find out. Hydrogen ada, oxygen macam mana nak buat? Tolak je. Ya, tolak je, pandai. Okay, tolak sekarang. So dapat berapa? So mass of oxygen 0.202 tolak 0.09, 0.016. So you can get the mass for here is 0.0872. Okay, good, correct. So kita boleh terus buat kita punya empirical formula. Okay, buat empirical formula terus. So the next column, apa kita nak buat? The next row. Okay, lepas mass kita cari apa?
Kita akan cari number of mole. Mol. Okay, mole, label dia mole. Okay, bahagi dengan molar mass carbon. So 0.09845 over 12. So you can get the mole for here is 0.0082. Okay, this is you over by 1, 0.01633, and this is you can get 0.0872. Salah. So for the oxygen over 16. So the number of moles should be here is 0.00545. Same tak? Betul kan? Okay. And then for the third row, value ni dah over dengan molar mass tau. Okay, nanti you buat step. Okay. So the third row adalah mole ratio. Okay, bila mole ratio, identify the smallest number of moles. So oxygen lah smallest number of moles. So bila oxygen smallest number of mole means 0.00545 over their own value. Okay, so you can get the ratio number is 1, hydrogen 0.01633 over 0.00545. So we can get the ratio for hydrogen here is 3, and for the carbon 0.0082 over 0.00545, and easy you get the decimal places 1.5. Saya kira dapat decimal place. Okay, saya nak tekankan di sini. Okay, so if the number ratio, your mole ratio here should be whole number. Please do not round off 1.5 into 2. Salah. Tak boleh. Okay, sebab ni dia jauh daripada nilai 2. Apa nak buat supaya you can find out the whole number? So di sini, you kena times by another number to final answer become whole. So means this is the 1. So the next step, 1.5, I choose to time by 2. Is it I can get the whole number? Yes. Yes. So maksudnya ratio carbon adalah 3, bukan 1.5. Tetapi bila you darabkan dengan 2, masih dapat lagi decimal places, maksudnya jawapan itu tidak lagi tepat. What should you do? Okay, pilih pula nombor 3, masih lagi decimal places. Darab dengan nombor 4, decimal places lagi, darab nombor 5, baru dapat whole. So itulah nombor final ratio carbon kita. Tapi kita sekarang, percubaan kita darab je dengan nombor 2, dapat whole. So kita akan dapat 3. So disebabkan pada carbon ratio ni darab 2, hydrogen also must be time 2. Oxygen time 2 together. So you can get this is 6 and this is 2. So after that, after calculation, you must make a conclusion. This is yang always student tinggal bila buat conclusion. So kena tulis So therefore empirical formula, okay, equal to carbon ratio nya 3, C3H6O2. So this is the answer. But we already answer of the question given. Kita jawab soalan ke sekarang? Tak. Soalan minta apa? Empirical or molecular? Molecular formula. Yes, yang ni yang salah. Tu student tertinggal lagi markah dia. Dia nak molecular formula. Okey, kita teruskan lagi. Kita bagi masa 1 minit, kita settlekan. Sebelum saya show how we find out. Yes, ask terus. Saya nak tahu kalau yang ratio ni dalam lingkungan berapa je yang kita macam boleh round off, like 1.9 gitu. Okay, good. Okay. Lingkungan berapa sahaja kita boleh round off? Okay, good question. Okay. When during calculation, kalau kita nak round off jadi whole number, nilai yang kita kira dekat sini should be closer to the whole number. For example, 1.98.
it can closer to 2. Boleh di round off kan. Tapi kalau nilai kita 178, tak boleh round off. So maksudnya dalam range 1.9. Tapi 1.90 pun tak selamat untuk round off. So dia kena 1.9 ini. Ada decimal places lebih besar daripada 5. So means 1.95 tu boleh round off dah ke 2. 1.96 and so on. Tapi kalau 1.9 ni kita kena check balik calculation kita. So maksudnya kena darablah dengan whole number, any number to get the whole number here. Dapat Boleh? Saya dah jawab soalan Faiz? Okay, thank you madam. Alright, okay. So can I proceed how we find out the molecular formula from the step? Okay. Nanti you study balik semula tau sebab banyak lagi latihan kerja saya nak bagi kamu ni. Okay, good. Alright, okay. So how we find out the molecular formula, you must define the relationship. So saya tulis molecular formula sebagai MF Nanti dalam exam jangan buat MF. Okay, you kena faham lah. Molecular formula ni saya buat simbol MF, saya cepat sikit. Equal to the relationship and the whole number time empirical formula. Okay. So, molecular formula ni dia dah bagi nilai dia dalam soalan. Betul? Kalau you baca balik soalan, ayat dia adalah molecular mass 148. Itulah molar mass sebenar molekul dia. 148 equal to, kita nak cari nilai N berkali kepada empirical formula. Empirical formula kita adalah C3H6. Bermaksud 3 darab dengan carbon 12 molar mass dia plus 6 atom hydrogen times 1.0 plus oxygen 2 times 60. So we can get the N should be whole number. If you get the decimal number means maybe you have a problem during calculation. So you akan kira dapat N equal to 2. Okay. So, bila you dah dapat N equal to 2, so you can substitute to make the conclusion. So, therefore, molecular formula equal to 2 times C3H6O2. So, molecular formula is C6H. Okay, H12O4. C6 H12O4. Sama tak dengan soalan bagi? Jawapan dah bagi? Yes. This is your finalized answer. So basically combustion punya step dia take time sedikit. So, ambil masa lah. Right. Okay. Any question? Ada soalan mau tanya? Tak ada? Class, boleh follow? Saya nak test ni? Boleh. Boleh, okay, good. Okay, so when we go through to the exercises question, okay, done? Okay, so refer to the exercises question here. Okay, page number 11. Sorry, 15. Okay, muka surat 15. Okay, your task should be, soalan nombor 2 tak payah buat dah sebab soalan nombor 2 ni lah saya discuss tadi. Okay, you just answer as your task of the question. Soalan nombor 3, okay, nombor 5 dan nombor 6. 3 soalan ini mesti di-upload dalam Google Classroom MOE GC pada hari Sabtu nanti. Paling lambat hari Sabtu pukul 12 tengah hari. 3 soalan je. Senang je. 3 soalan saja. Mudah. Okay, boleh Tugasan kamu untuk saya nak tahu pengukuhan hari ini. 3, 5, 6. Soalan lain you go through sebab dia simple question je. Okay, so any question you want to ask? Tak ada? Madam. Madam. Tak ada lagi madam. Tak ada lagi, okay. So sekarang ni, Madam. ya. Okay, tanya terus.
Kan yang mass of oxygen tu kan, kenapa kita tak buat yang macam untuk karbon dengan hidrogen? Okey, kenapa kita tak buat macam karbon dengan hidrogen? Okay, bagus, saya suka soalan tu. Saya tunjukkan. Kenapa kita tidak gunakan konsep yang sama macam kita buat karbon dengan hidrogen tadi? Okay, kenapa? Because our sample tadi adalah X. Okay, it undergo combustion with oxygen and it produce compound carbon dioxide and water. Okay. So, step yang kita buat untuk dapatkan mass carbon, kita cari dalam carbon dioxide. Hydrogen, kita cari dalam molekul water. Okay. And then, kenapa pula untuk oksigen kita tak buat step yang sama macam kita buat carbon dan hydrogen? Because oxygen element exists for the both compound. So, bermaksud ratio untuk oksigen kita tak boleh nak trace. Dalam carbon dioxide dia ada berapa mol. Dalam oksigen dia ada berapa mol. So kita boleh kira step yang sama macam carbon hidrogen dengan syarat elemen tersebut hanya ada dalam satu compound sahaja. Sekiranya dia ada dalam dua-dua compound, kita kena cari pula agihan oksigen itu. Dekat dalam carbon dioxide berapa persen. Dalam water berapa persen. So tu akan jadi masalah pula. So nak memudahkan kita punya kerja, kita dah ada mass keseluruhan, total mass. So dalam total mass ini ada carbon, ada hydrogen, ada oksigen. So carbon dah ada massnya, hydrogen already have the mass. So sekarang ni nak dapatkan oksigen, cara paling senang tolakkan sahaja. Kalau kita nak guna step macam carbon, hydrogen, this is quite difficult to us. Because sebab ratio oksigen ada ke dalam dua-dua compound. So dia banyak step, nak cari dulu ratio dalam carbon dioxide, nak cari ratio dalam oksigen. So ratio oksigen for the both compound are different. So this is why kita just minus by the total number, total mass of the compound organic sahaja. Faham? Dapat? Boleh ya? Sebab macam tu je nanti dalam exam. Okay, dia tak akan bagi trik yang susah sangat. Okay, so sekarang ni 10.30, kita ada lagi 15 minit. Okay, nak masuk molarity. Boleh tak masuk molarity ya, macam tak puas je. Okay, tak apa, molarity kita akan masuk konsep seterusnya. Cuba tengok exercise nombor 1. Tengok exercise nombor 1. Okay. Nombor 1 ni bukan tugasan dalam GC, tapi kita ada masa lagi kita buat sama-sama. Dia bukan konsep combustion. Cuma saya nak tekankan satu perkara yang student sentiasa careless mistake berlaku. Dekat mana? Ni konsep biasa. This part. Okay. Keywordnya dekat sini. Ayat terakhir. Occupies volume 100 mil at STP. Ada data tersembunyi merujuk kepada STP. Umi, apa maklumat yang kamu boleh take out daripada data STP? Umi, tolong saya boleh? Ya, madam. Okay. Apa maklumat dekat STP yang kita boleh trikkan, kita boleh cari? Macam mana? Tak sure lah, madam. Tak sure? Macam mana nak ajak? Okay. So sebenarnya dekat sini kita boleh trikkan dia. Bawa saya perasan. Tambah ni separuh je. Nak besar sangat rupanya. Okay, tak apa. Macam mana nak ajak? Okay. Sabar dulu. Okay. So sekarang ni dekat STP. Okay, dekat STP ni apa yang patut kita buat? Okay. So dekat STP ni kita tahu molar volume. Okay, molar volume. Apa molar volume dekat STP? 22.4. Ya, betul. 22.4 liter per mol. Maklumat bagi nilai volume. Okay, volume kita adalah 100. So, volume yang diberikan dalam soalan adalah 100 ml. So, you convert kepada liter, 0.1 liter. So,
So relationship molar volume dengan volume ni you boleh kira nilai mol. So maksudnya guna formula apa kat sekolah? Mol sama dengan volume bahagi dengan molar volume. Ataupun konsep stoichiometry saya akan discuss nanti. Okay. So macam mana? Kita ambil dulu konsep masa SPM dulu. Okay. Mol sama dengan volume dia adalah 0.1 terus bahagi dengan 22. So 22.4 liter per mol. So liter cancel, kamu akan dapat nilai mol. So daripada mol inilah jadi rujukan untuk kamu buat empirical formula, molecular mass and also the molecular formula. Boleh? Dapat Cuba dulu exercise 1. Tapi tak perlu hantar exercise 1. Saya nak you hantar konsep combustion je. Kalau exercise 1 you have a problem, PM saya terus personally. Boleh? Okay. So kalau tak ada soalan, I think we can end of our lesson untuk hari ni. So prepare your exercise question. Make sure, I hope all student already, okay, selesai dah tugasan yang sebelum ini. Sekarang ni you akan jadi bertambah-tambah. Saya slow dulu baru sikit tugasan. Lepas ni tugasan kamu akan semakin banyak. Okay, so jangan tangguh kerja kita. Alright? Okay. So kalau tak ada soalan, make sure siapkan 3 soalan tersebut, upload dalam GC nanti.